U današnjem video radu analiziram novi domaći MRAP oznake M20 koji je na poslednjem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 predstavljen u punoj ratnoj opremi. Naime, na poslednjem vojnom prikazu na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici je prvi put prikazana serija ovih borbeno-oklopnih vozila sa punom opremom koju osim vojnika može da podnese u borbene misije. Prema zvaničnim podacima fabrike FAP, 2022. godine Vojsci Srbije je bila predata nulta serija sa 10 vozila MRAP M20 radi testiranja ovih vozila u trupi, koje su u finalnoj serijskoj verziji prikazana na vojnom prikazu Granit 2023 u Batajnici aprila ove godine. Tada je bilo prikazano 10 ovih borbeno-oklopnih vozila koje su sadržale sledeću vojnu opremu u vidu dodatne opreme na samo vozilo, a koje će vojnici koji se transportuju u MRAP M20 koristiti u borbenim dejstvima. Tada se moglo primetiti da pored ručnog alata koji je bio montiran na desnom boku vozila, bio montiran i automatski bacač granata, montiran na krov vozila, a pozadi vozila su postavljena dva kontejnera za borbeni komplet za minobacač na bokovima pored vrata iskrcnog dela MRAP M20, kao i lanser protivoklopnih vođenih raketa 9K111 Fagot, koji se može transportovati zajedno sa odeljenjem vojnika u vozilu. Inače, ti odeljci okačeni pozadi vozila služe i za bočnu zaštitu pešadijskog odeljenja od neprijateljske vatre prilikom ulaska i izlaska iz iskrcnog dela vozila. Oprema ovog borbeno-oklopnog vozila je prikazana i na poslednjem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023, zajedno sa borbenom opremom koja se do tada nije mogla zapaziti, a to je: najuočljiviji dodatak predstavlja prednji ravnik, odnosno dodatni branik napred za razbijanje blokada na putu, kao i kod borbeno-oklopnog vozila Miloš, namenjenog za izvozu u Senegal, o kojem možete pogledati rad klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe, umesto mitraljeza u poluotvorenoj kupoli na prednjem delu krova MRAP M20 se nalazi montiran još jedan automatski bacač granata Zastava M93 kalibra 30 mm ili bacačem granata kalibra 40 mm, pored još isto jednog takvog pozadi na krovu. Iza ovog bacača granata na samom kraju krova se nalazi montiran mitralje Zastava M87 kalibra 12,7 mm, koji se pre toga nalazi u poluotvorenoj mehaničkoj pokretanoj tureli na prednjem delu krova. Takođe, sa druge strane krova ovog borbenog vozila se nalazi montiran lanser za vođenu protivoklopnu raketu Fagot. Drugačija postavka dodatnog naoružanja na samom borbenom oklopnom vozilu MRAP M20 jasno pokazuje univerzalnost i modularnost ovog vozila u njegovom različitom naoružavanju u zavisnosti od namene i misije. U unutrašnjosti vozila se na prednjem delu kabine jasno može uočiti konzola sa montiranim različitim uređajima namenjenim za navigaciju i telekomunikaciju, što pokazuje da ovaj srpski MRAP značajno poboljšao svoju situacijnu svest, a time i borbenu žilavost. Novo oklopno MRAP vozilo sa oznakom M20 konfiguracije pogona točkova 6x6 spada u MRAP vozila, odnosno Mine Resistant Ambush Protected. Prvi put je zvanično predstavljeno sredinom juna 2020. godine. Njegova osnovna namena je da omogući zaštićeni prevoz pešadije tokom borbenih dejstava. Zamišljeno je kao relativno jeftino vozilo od 200.000 evra pa na više, zavisno od ugrađene opreme, koje će u pešadijskim jedinicama zameniti obična neborbena vozila za prevoz, odnosno pre svega terenska vozila kamiona TAM 110 T7 i TAM 150 T11. MRAP M20 je baziran na šasi kamiona FAP 2228, a proizvodi se u preduzeću Zastava Tervo iz Kragujevca. Pored 3 člana posade, posljednja verzija može da prevozi do 12 vojnika, ukupna borbena masa je 22 tone, dužina vozila je 7,21 metar, širina 2,62 metara, a visina sa borbenom turelom 3 metra. Vozilo može da savlada maksimalni uzdužni nagib od 60 stepeni, maksimalni bočni nagib od 35 stepeni,
dok prednji i zadnji prilazni uglovi su 37 i 62 stepena. Autonomija kretanja MRAP M20 na putu je 700 km, a van puta je 500 km, dok mu je dubina gaza 1 metar. Osnovni nivo balističke zaštite odgovara nivou 3 po NATO standardu balističke zaštite, stanak 4569, dok je osnovni nivo protivminske zaštite po standardu stanak 4569 nivo 3A i 3B, što znači da štiti posadu od mina sa 4 do 6 kg TNT eksploziva. Pošto se na osnovno oklopno telo montira dodatni modularni oklop, balistička zaštita MRAP M20 je podignuta na nivo 4 standarda stanak 4569, što pruža zaštitu od kalibra 14,5 mm teških mitraljeza kao što je ruski KPVT koji je instaliran na BRD M2. Vozilo MRAP M20 pogoni motor Cummins snage 340 konjskih snaga kao i automatski menjač Allison. Na putu može da razvije brzinu od 95 km/h i da savlada uspone do 60%, a sa punim rezervoarom od 200 litara može preći do 700 km. Sve u svemu, MRAP M20 je odlično borbeno oklopno vozilo za koje se planira proizvodnja od oko 200 vozila za opremanje jedinica kopnene vojske Srbije, a s obzirom na odličan odnos cene i kvaliteta, treba očekivati njegov izvoz stranim kupcima, pre svega u Africi i jugoistočnoj Aziji.